प्राणानायम्य अस्यां शुभदो श्री भगवदाज्ञा भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीरामचन्द्रस्वामिनः प्रीत्यर्थं नवाग्निकमहोत्सवे नवमदेशे रात्रौ देवतोद्वासनं करिष्ये। पुरा आवाहित कुम्भस्थित देवान् एकैकं तत्तद्देवतानामोच्चनपूर्वकं स्वस्वरागताल नृत्यैः उद्वासयेत्। पाराशवेन तिस्रः वादयेत्। तन्महोत्सवदेवार्थम् आगतं वैष्णवोत्तमं केनं स्वस्थानयानार्थमाज्ञापय जगत्प्रभो। हे विश्वक्सेना चमौनादा इन्द्रादिलोकपालैः कुमुदादिज्ञानिभिः पूर्णादिपार्षदैः चण्डप्रचण्डादिद्वारपालैः सिद्धसाध्यैः नित्यमुक्तैः सनकसनन्दनादि सन्नद्धः साङ्गस्सायुधसवाहना सशक्ति पत्नीपुत्रपौत्रपरिवारसमाहितः अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदम्। कल्याणी रागम। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव के इन पावन क्षणों में आप सभी का पुनः स्वागत है। 9 दिवसीय इस दिव्य महोत्सव का आज हम समापन दृश्य देख रहे हैं। वह गरुड़ ध्वज, वही ध्वज जिसे प्रथम दिवस वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगलनाद के मध्य भव्यता और ध्वज स्तंभ पर प्रतिष्ठित किया गया था। आज उसी ध्वज को अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ नीचे उतारा जा रहा है। कुछ ही क्षण में उसे नीचे उतारा जाएगा। वेद घोष की गंभीर तरंगे वातावरण में फैल रही हैं, जैसे स्वयं ब्रह्मा, दिक्पाल, ऋषि और देवगण इस पावन संध्या के साक्षी बनकर उपस्थित हों। प्रिय भक्तजनों, आप यह लाइव कार्यक्रम ध्वजारोहण श्री कोदंड राम स्वामी ब्रह्मोत्सव का लाइव प्रसारण ऑन टिमिंटा से देख रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, जैसे जैसे सूर्य अपनी अंतिम किरणों मंदिर के गोपुरम पर बिखेरता है, ब्रह्मोत्सव का अंतिम दिन अपने सबसे पावन क्षण की ओर बढ़ने लगता है। संध्या की यह छटा आज कुछ और ही दिव्य है। हवा में हल्का सा शीतलपन, परिसर में दीपों की उज्जवल आभा, नाद स्वरम की मधुर धुन और भक्तों के मन में एक अद्भुत मिश्रित भाव
आनंद भी, भावुकता भी। 9 दिनों की दिव्य लीला का आज समापन समारोह हो रहा है। मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ लगी पड़ी है। हर किसी की नजरें ध्वज स्तंभ पर लगी हैं। वह ध्वज जो पूरे 9 दिनों तक गरुड़नंदी के प्रतीक रूप में लहरा रहा था, अधुना संगच्छ जिसने युष्मत्पदम् गण देवगणों सुमंतरागम। ఆటతాళం. हे पांचजन्य निखिल सिंहाधिपते पंचजन शिरोवितन्यमान निज निर्घोष निर्धूत सुरासुर सैन्य गोविंद मुखारविंद निरीक्ष राजहंस निर्जित शशबिंबकोटि प्रकाश प्रभास जनन जनतत्व आत्मक सपरिवार सौम्यजा देव्या सह श्रीकोदंडरामस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं. मध्यमावती रागम. మధ్యతాళం. हे कौमोदगी गदधीश्वरी वैकुंठपाणिग्रहण संजात महिमातिशये सुररिपुरुधिरानुलेपशोभिते सुवर्णवर्ण प्रकाशे सुमेरु सामानसारे मायया देव्या सह श्रीरामचंद्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं. सौराष्ट्ररागम. రూపకతాళం. हे शांगा त्वं समस्तकोदंडनायका विस्तारस्फूर्जिताक्षसारा दानवमुखारविन्दाभिनन्दित श्रान्तगुणा जया समेत सुनन्दा देव्या सह अस्य श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं. बेगडरागम. ఏకతాళం. हे पद्मादिराजा पद्मावदीपानि पद्मपद्मिनी वल्लभ प्रकाश जयया देव्या सह श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं. रेगुप्तरागम.
చెంపేతాళం. हे वनमाले पंचभूतात्मके वैजयन्त्याख्ये दामोदरप्रिये सपरिमलैः सह अस्य श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदं. पंतुवराली रागम. మల్లతాళం. हे धर्मादयः कुन्तकुसुमावधारणवासो मुख्यहस्तकृताञ्जलयः इतरहस्तद्रुतयोगपीठाः सुङ्कं सिंहमुखादिकैः अरुणकान्तिभिः अधर्माद्यैः सह साङ्गस्सायुधैः युष्माभिः अस्य देवदेवस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नमाह महोत्सवां ते अदना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदं. सामन्तरागम्. సింహలీలాతాళం. మీకు మైక్ పెట్టలేదా నాయనా? మైక్ ఒకటి పెట్టే వీళ్ళకు. కృతాంతాసుర విధ్వంస కుబేరాక్ష కుబేరగా భోజుర్జయ ప్రబల హే విశ్వభావన పుష్కర సంభవ ప్రభవ స్వామిన్ శుశోభన శుభ ప్రభో తత్ర కైంకర్య నిరతాశ్చ ఛత్రచామరపాణయః ద్వారపాలగణాః సర్వే పరిచారకగణైः సహ తేషాం స్వదేశగమనం అనూజానీహి మాధవ. हे कुबेरादिगणाः यूयं नस्य देवदेवस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम्. भो अष्टावसवः भो दरद्रुवहे सोम अपहे अनिलानला प्रत्यूष प्रभवावष्टो वसवो देवतागणाः तेषां स्वदेशगमनं मनूजानीहि माधवा. श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम्. एकादश रुद्रादयः मृगव्याधमहाशर्वनिर्वृते त्वज एकपात् अहिर्बुज्ञविनागिन्हे स्थानो भव कपालिका त्रिनेत्रा रुद्रसदृशा जटामण्डलधारिणः तेषां स्वदेशगमनम् अनुजानीहि माधव. हे रुद्राः यूयं श्रीस्वामिनः महात्नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम्. हे सूर्या वितातर्हे मित्रभो वरुणाक्मया भगवन् इंद्रक विप्रद विबृहद्भानु यमसुवर्णतादिदिवाकरमित्रविष्णुवादिद्वादशादित्यैर्युतः नवग्रहैः परिवेष्टितः सन् अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. ये सोमा ओषधीशा अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राधिपते नक्षत्रगणैः सह वृक्षगुल्मलतासस्य तृणौषधीभिर्विराजमान व्रीह्यवगोधूममाशतिलगनककोष्ठुं मसुरमुद्गप्रियङ्गुवेणुशामकादि अष्टादशधान्यैः वरिवृतः त्रैलोक्यमाप्याययन् षोडशकलाभिरुपेतः साङ्गः सायुधः श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. सप्तमरुतः अपहो निहवश्चैव उत्तः संवहस्तदा निवहोनुहवश्चैव प्रवहश्च तथैव च सप्तते मरुतप्रोक्ताः सप्तसप्ताद्रिवेदितः तेषां स्वदेशगमनम् अनुजानीहि माधव.
हे मरुतः यूयं श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम् नवग्रहाः बृहस्पते देवगुरो लोहिताङ्गशनीश्चरा राहो गृहपदे सूर्यसोमहे बुधकेतवः तेषां स्वदेशगमनम् अनुजानीहि माधव हे नवग्रहाः यूयम् अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम् नवनिदयः महापद्मनिदे पद्मशङ्खकच्छपकनामक कच्छपनामक निदे मकरकुन्धाख्यनीलवारमुकुन्दक स्वेषां स्वदेशगमनम् अनुजानीहि माधव हे निदयः यूयं श्रीरामचन्द्रस्वामिनः उत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम् महर्षयः हे मरीचे भरद्वाज मार्कण्डेय कहोलक वसिष्ठकाश्यपभृगो विश्वामित्रमहामुने देवव्यासमुने वत्स गौतमागस्त्यमुद्गल जामदग्निमुने गार्ग्ययाज्ञवल्कतपोधन कौण्डिन्यमुनिशार्धूलदूर्वासरोमशाङ्गिराः तेषां स्वदेशगमनम् अनुजानीहि माधव हे महर्षयः यूयं श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम् हे प्रह्लाद परमभागवतोत्तम सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिच्छद्भिः अर्चनवन्दन सख्य आत्मनिवेदन श्रवण स्मरण कीर्तन पादसेवनादि नवविध भक्ति संयुतैः सर्वविध कैङ्कर्यपरैः नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यवक्माङ्गद अर्जुन वशिष्ठ बलि परम भागवतमोत्तमैः सह अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छन्तु युष्मत्पदम् काम्भोजी रागम् సింహ విక్రమతాళం हे नारद कश्यपात्रिवशिष्ट संकलित याज्ञवल्क्यजापाली अश्वलायन आपस्तंभबोधायन सालंकायन शालिहोत्र कण्वागस्त्य कच्छप शौनक भृग्वादि देवर्षिभिरुपेतः सनकादि योगिभिः सह शतश्री शतधारा शतस्वरा विमला वल्लकी मत्तकोकिला मंजुलस्वर देवमोहिनी प्रभृति सर्ववीणादिभिः सह निषादऋषभगान्धार्व षड्जम मध्यम दैवतादि सप्तस्वरयुतः सर्वानन्दकर वीणावादनं कुर्वन् अस्य श्रीकोदण्डरामस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम् पदमञ्जरी रागम् హంసనాద తాళం हे समुद्रा सरत्पदे गंगा यमुना सरस्वती शतरूपा रोष्ठी मरुद्धृता कालिंदिनी कनकावती गोदावरी कृष्णवेणी तुंगभद्रा भीमरदी भवनाशिनी नंदा परमानंदा पिनाकिनी गंडकी चंद्रभागा सिंधुस्रोना वेगवती वेत्रवती सरयू पिपासा पूर्णभद्रा परभद्रा नर्मदा मधुमावती इक्षुमती ऐरावती भोजनभाति भोजनावती वानरवल्लिका मल्लिनी मत्तगंडा पयस्विनी चंद्रभालका महारण्यादि सर्वनदीभिः सह जम्बूप्लक्षकुशक्रौं चशाकशाल्मलपुष्कराख्य सप्तद्वीपैः सह समस्तयादोगणैश्च अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम् मरजरागम्
కందర్పతాళం. हेमनो स्वयंभूतनया शतरूपया सह चतुर्दशमनुभिः समन्वितः राजभिः चक्रवर्तिभिः सह पुरग्रामारण्यजनपदादिदानाधीशैः बहुकर्मयुक्तैः नानाजातिमनुष्यगणैश्च सेव्यमानः साङ्गः सायुधः श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाहमहोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. केदारगौळरागम्. రంగతాళం. हेमेरो त्वं हिमवन्निशतविन्द्यमाल्यवत्यपारियात्र गन्धमादन हेमकूटाख्य सप्तकुलपर्वतैरनुगीयमानः श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाहमहोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. देवगान्धारीरागम्. శ్రీరంగతాళం. हे कंदर्पां त्वं वसन्तप्रियसखाम् अरविन्दाशोकचूत नवमल्लिका नीलोत्पलसायकैर्युत्यः नृत्यासः साङ्गः सायुधः श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाहमहोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. पालिराग. गजलीलाता. हे अरुन्धती परमपतिव्रते त्वं लक्ष्मी गौरी लोपामुद्रा अनसूया वसुधा सावित्री गायत्री सरस्वती देवमाता प्रभृति पतिधर्मपरायणाभिः सह श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाहमहोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्. वरालीरागम्. चञ्चत्पुटतालम्. हे वेदाः यूयं मृगजुस्सामाधर्व चतुर्वेद प्रतिपादित समस्त जनहित भूत भगवन्नारायण स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यैः उपनिषद्भिः
ఆయుర్వేదాద్యైశ్చ శ్రద్ధాకరుణాంతరంగైశ్చ వ్యాకరణాదిషడంగైశ్చ బ్రాహ్మణ వైష్ణవాద్యైః అష్టాదశపురాణైః శ్రీపాంచరాత్రాగమాదిశాస్త్రైః మీమాంసాద్యైః అన్వీక్షకీ తర్కదండనీతి ప్రభృతిః మూర్తిమద్భిః సమస్త విద్యాదిభిః దివ్య ప్రబంధైశ్చ సమాగత్య అస్య శ్రీరామచంద్రస్వామినః నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చంతు యుష్మత్పదం. కౌశికరాగం. ఘర్మతాళం. హే పృష్ణిగర్భా త్వం అస్య శ్రీదేవదేవస్య శ్రీరామచంద్రస్వామినః నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. మేఘరంజనీ రాగం. ఝింగినీ తాళం. హే అనంత భుజంగనాథ దిగంత విశ్రాంత సురాకాంత సుగీయమాన చరిత స్ఫురన్మణి ప్రకాశమాన ఫణామండల శిఖరాయమాన భూమండల హలముసలాయుధర లక్ష్మీకాంతోపభోగోపత్తల్ప మృడాలబద్ధవల హంసకాంతిభిః వారుణీ సహిత వాసుకీ తక్షకధృతరాష్ట్ర కర్కోటక పద్మ మహాపద్మ శంఖగులిక ధనుంజయ కంబల అశ్వత్థ శంకర శ్వేతపాల ఇలాపుత్ర శునాశ్వతదిముఖ హరిద్రౌక హస్తకపీఠకంఠ విశాలాక్షైః ఏకవింశతి కులోద్భవైః నానావర్ణ సర్పగణైః సహ భోగవత్యాం స్థితః జకలకలాభి ప్రవీణాభిః నానానాగకన్యాభిः సహ కాళీయాది సర్పగణనాయకైः సహ కూర్మారూఢః సాంగः సాయుధः శ్రీరామచంద్రస్వామినः నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. వరాలికారాగం. అనంతతాళం. బ్రహ్మా త్వన్నాభీగమలోద్భూతం వాగ్గాయత్రీ సమన్వితం బ్రహ్మాణం సత్యలోకేశం రాజహంసస్థితం విభుం తన్మహోత్సవసేవార్తమాగతం వైష్ణవోత్తమం ఏనం స్వస్థానయాన ఆర్తమాజ్ఞాపజ జగత్ప్రభో విష్ణోర్నాభిసముత్పన్నా జగత్రష్ట పితామహ. ఓం బ్రహ్మణే నమః. ఓం బ్రహ్మన్ సర్వశిభిస్సమేతః మరీచాదినవ బ్రహ్మాదివిరుపేతః సనకాదియోగిభిః నారదాదిదేవర్షిభిరుపేతః శృతిస్మృతిపురాణేతిహాస ఆఖ్యానోపాఖ్యాన కథాదిభిः సహ చతుర్దశ విద్యాది సర్వశాస్త్రై సమన్వితః అగ్నిష్టోమాదిరాత్ర నరమేధ పశుమేధ పౌండరీకాదిశతక్రతుభిః సమన్వితః సకలధర్మాన్వితః జరాయుజాండజశ్వేత చ ఉద్భిజాద్భి జంతుకోటిభిः సమన్వితः సత్యలోకస్థితై తేజోరూపైర్మహద్భిరుపేదः సర్వావయవసంపూర్ణः సర్వాభరణశోభితः హంసవాహనసమారూఢः సాంగः సాయుధः అస్య శ్రీశ్రీర్గోదండరామస్వామినः నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. ఘంటారాగం.
అండమండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విష్ఠరం అండమండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విష్ఠరం అండ సంస్థ చరాచరాసుర దేవ రాక్షసకారిణం హంసరూపక విష్ణు బోధిత వేదశాస్త్ర విచక్షణం నోమి వేద సమధ్యలోచన పాద పూజర తత్పరం తత్పాద పూజర తత్పరం తత్పాద పూజర తత్పరం. ఇంద్రా తన్ముఖాంబుజ సముద్భూతం శచీనాదం పురంధరం ఐరావత గజారూఢమరావత్యైతీశ్వరం అమరావత్యధీశ్వరం తన్మహోత్సవదేవార్తం ఆగతం వైష్ణవోత్తమం ఏనం స్వస్థానయానార్తమాజ్ఞాపయ జగత్ప్రభో. శచీపదే జితారాతే వజ్రపానే పురంధరా హే మహేంద్ర అమరావతీ స్థిత త్రయత్రింశత్కోటి దేవగణైः సహ నందనవనస్థిత మందార పారిజాత సంతానకల్పవృక్ష హరిచందన దేవతారుభి సహ కామధేను చింతామణిభిర్యుతః సుపుష్పకైరావతోశ్చైశ్రవాశ్చుచ్చైశ్వారూఢः అనిమాద్యష్టైశ్వర్యోపేతः నానారత్నాలంకృతः అష్టవసుభిరన్వితः దేవవైద్య అశ్వినేయాభ్యాం సుపూజితः విశ్వావసుప్రభృతిగాయకైः గంధర్వైः సహ దేవయోనిభిः పరివృతः రంభాద్యప్సరోభిः సమన్వితः శచీయుతः సన్ సాంగः సాయుధः అస్య శ్రీకోదండరామస్వామినः నవాహ మహోత్సవాంతే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. నాటరాగం. సమతాళం. అసమ సురధర కుసుమ పరిమళ ప్రసుర సురభిత వక్షసం భుజగ పరివృఢ విజయ జన భుజ విచిదరితి శుచ సంజయం ప్రచుర జర ధర నిభయ రుచి భర రుచిర శోభర విగ్రహం నమత శతమఖ మమిత సురగణ కలిత నిజ పద పంకజం తత్కలిత నిజ పద పంకజం తత్కలిత నిజ పద పంకజం. అగ్ని త్వత్పత్రాంబుజ సంభూతం తేజోపతి పురీశ్వరం స్వధా సాహాస్వపతిం విష్ణుపత్నిం మేషస్థం శక్తిపాణినం తన్మహోత్సవదేవార్తం ఆగతం వైష్ణవోత్తమం ఏనం స్వస్థానయానార్తమాజ్ఞాపయ జగత్ప్రభో. స్వాహా స్వదాపదే వక్నే గార్ఘపత్యాదినామకాం. ఓే అగ్నే తేజోధిపదే ఆగ్నేయాం దిశ్యవ్యవస్థితాయాం తేజోపతీనగర్యాం స్థితైః ఆహవనీయ దక్షిణాగ్నిగార్హపత్య సుదర్శనరుచికజామదగ్ని ఔర్వబడబాణలాది మహాగ్నికులైః ప్రకాశమానः చత్వారి శృంగాదిలక్షణరక్షితः మేషారూఢः స్వాహా సుధాభ్యాం సమేతः సప్తజిహ్వాభిः ప్రకాశితः సాంగः సాయుధः యస్య శ్రీరామచంద్రస్వామినः నవాహ మహోత్సవాంతే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. గౌళీరాగం. అటతాళం.
యమా సృక్సృభూషితపాని సరోరుహమద్భుత శక్తిధరం విద్వపసన్నిపదే హనురీతి విభేదత సంతమధం లోకహితార్థమహాయతివాహకమధ్యతరూఢమతిం నౌమి మగధ్వజ పాసురసప్తసుజిహ్వసమేరసకం దత్తసుజిహ్వసమేరసకం దత్తసుజిహ్వసమేరసకం యమా త్వద్వామబాహుజం కాలం శ్యామలానాయకం విభుం సంయమీనగరాధీశం మహిషస్తం త్రిలోచనం త్వన్మహోత్సవసేవార్తం ఆకతం వైష్ణవోత్తమం ఏనం స్వస్థానయానార్తమాజ్ఞాపజ జగత్ప్రభో లులాయవాహనారూఢకాలసంహరణీపతే ఓం యమాయ పితృపతయే నమః. హే యమా పితృపతే యాం యాం దిశ్చ వ్యవస్థితాయాం వైవస్వతీనగర్యాం స్థితైః అష్టకాలకచిత్రగుప్త ఆంగీరసబర్హిష ఆజ్యపాహస్తౌమపోష్టవాది స్వదారూఢైః కవ్యతృప్తైః పితృగణైః పరివృతః యమునయా సహ మహిషారూఢః సాంగः సాయుధः అస్య శ్రీరామచంద్రస్వామినः నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. తాళస్తు మంగళ ప్రోక్తః స్వరోగాంధరైరితః రాగస్తు దైశికీ నృత్యం సర్వతో భద్రనామకం. దైశికి రాగం మల్లతాళం మంగళతాళం. మంగళతాళం. ప్రణమతభమనం దినకరదన్నయం కరధృతవరదండం త్రిభువనహరణం పితృగణహరణం ప్రకటితమహిమానం నీలపయోధనజోలమహామదమూల విభేదిత దేహరుచిం అగణిత విభవం పరిజన సహితం కలశతకకుభీహం తత్తత్కలశతకకుభీహం తత్తత్కలశతకకుభీహం. నిర్వృతి త్వత్పాద పంకజోద్భూతం నిర్వృతిం భూతవాహనం కృష్ణాంఘనాదిపం క్రూరం దీర్ఘికానాయికాన్వితం. తన్మహోత్సవసేవార్థం ఆగతం వైష్ణవోత్తమం ఏనం స్వస్థానయానార్తమాజ్ఞాపజ జగత్ప్రభో కృష్ణాంఘనాపురాధీశ రాక్షసానాం గణేశ్వర. ఓం నిర్వృతయే రక్షోధిపతయే నమః. హే నిర్వృతయే రక్షోధిపతే నైరుత్యాం దిశి స్థితాయాం కృష్ణపదీనగర్యాం స్థితైః పులోమవిలోమవీనా విలోచనభీషణ ప్రహ్లాదవిప్రచిత్యాది హరిభక్తిపరాజనైః యాతధానైः సహ పరమభాగవతో భాగవతైः పరివృతः ప్రేతనరవాహనారూఢः సాంగः సాయుధ సపత్నీ పరివారయుక్తः శ్రీస్వామినः నవాహ మహోత్సవాం తే అధునా సంగచ్చ యుష్మత్పదం. జయతారస్వరషడ్జో రాగో దేశాక్షినామకః నృత్తం కమలవద్వృత్రం నిర్వృతే ప్రియతం భవేత్. దేశాక్షీరాగం. జయతాళం.
क्षय पक्ष विपक्ष फलक्षय रक्षस पक्षयुधम् चण्डमखण्डित मण्डल गुण्डल मण्डित गण्डतम् पानक पान कृपानक नाकुल कोणपकोणपतिम् चिन्तय सन्तत मन्थर बन्धमनन्त गुणन्तमिमम् तत्तदनन्त गुणन्तमिमम् तत्तदनन्त गुणन्तमिमम् वरुणां त्वद्गुह्यजं माछधरं सिद्धवत्याधिनायकम् वरुणं शीतलानादं मकरमहामकरवाहनं त्वन्महोत्सवसेवार्थम् आगतं वैष्णवोत्तमम् एनं स्वस्थानयानार्तमाज्ञापय जगत्प्रभो श्रद्धावती पुरीनाथ पश्चिमाशापदे विभो ओं वरुणाय जलाधिपतये नमः। हे वरुणा अपाम् अधिपते हिरण्यशृङ्गेनालङ्कृत वरुण्यां दिश्च व्यवस्थितायां शुद्धवती नगर्यां स्थितैः वारुणपाशैः सह पुष्करप्रवासः नैमिष इन्द्रमार्गस्वर्णदीबिन्दुकुन्देन्द्र कुशेन्द्रतोदय कुशेन्द्रतोयद अश्वमेधिकगङ्गाद्वार सप्तगङ्गा महागङ्गा इन्द्रमार्गबद्रिकाश्रमपल्गुनी तीर्थगङ्गा यमुनादि त्री जगत्पावनैः तीर्थकोटिभिः समन्वितः मकरवाहनसमारूढः श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम् भद्रतालो नाटराकः स्वरो दैवतमुच्यते नृत्तं कमलमित्युक्तं वरुणस्य प्रियं भवेत् दैवतस्वरं नाटरागम् భద్రతాలు वर्णं विनमथ वरुणं करधृटवरपायम् जलनिधि सधनं मकरगमणीयं जल जल कुलराजम् नीरधमेजगमञ्जुलमदञ्जुल भूरियुधायुगम् सुरगण सहितं सुरगण विनुतं तमपर हरिधीरम् तमपर हरिधीरम् तमपर हरिधीरम् वायु तत्प्राणजं मृगारूढं गन्धवत्याधिनायकम् वायुं सदागतीनाथं ध्वजहस्तं महाबलं तन्महोत्सवसेवार्थम् आगतं वैष्णवोत्तमम् एनं स्वस्थानयानार्तमाज्ञापय जगत्प्रभो श्रीगन्धपत्तनाधीशा सदागत्य समन्विता ओं वायवे प्राणाधिपतये नमः। हे वायो जगत्प्राणाधिपते वायुव्यां दिश्च व्यवस्थितायां गन्धवती नगर्यां स्थितैः अवहनिवह संवहनादि सप्तस्कन्दगतैः महावायुभिः सह प्राणोपानव्यानोदाननागकूर्मकृकरदेवदत्तधनुञ्जयादि महावायुभिः समन्वितः संतादिषट्ऋतुकालसुशीतल सुगन्धपरिमलद्रव्यादिसहितः ध्वजयश्चाध्यायुधोपेतः मृगवाहनसमारूढः साङ्गः श्रीस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदं श्रीरागम् जंपता
पुरतरुवर सुमन परिमल सुरभित दिग्धनः सुरपति सुजगित धरणी धरवर सुमन सकृतनः महिद प्रहिद त्वरित परिद परित परिचरत तत्तन्महिद प्रहिद त्वरित परित परिचरत तत्तत्परिचरत परिचरत कुबेरा त्वदूरुजं निधिधरं विश्वमित्रं धनाधिपं नरवाहसमारूढं सम्पद्ये व्यालकाधिपतिम् त्वन्महोत्सवसेवार्थम् आगतं वैष्णवोत्तमम् एनं स्वस्थानयानार्तमाज्ञापय जगत्प्रभो शङ्खादिनिधिपस्वामिन् अलकापुरनायक ओं कुबेराय धनाधिपतये नमः। हे कुबेरा धनाधिपते उत्तरस्यां दिशि स्थितायाम् अलकानगर्यां स्थितैः पूर्णभद्र परभद्र सनकाङ्घादादि गणकोटिभिः सह महापद्मादिनवनिधिभिः सह सिद्धविद्याधर राक्षसशालिहोत्र नलकूपर पुरस्कृतः पुष्पकवाहनारूढः उत्तमाश्रैः सह साङ्गः सायुधः पत्नी पुत्रपौत्र सपरिवार समेत श्री रामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं मोहनरागम्। అనంతత रजित क्षितिधर तटपत्युपवन विरजित विभ्रमणः वलभिन्मणिवन वर निस्तुलकुल सुखदित दीर्घगृहः शुभ किन्नर जन विहित स्तुतिगत नीलमणिलब्ध शुभः वृषभध्वज सुरदुलकलयतपति कुशलम् तत्त सदनपति कुशलम् तत्त सदनपति कुशलम्। हे ईशानां पशुपते ईशान्यां दिशि स्थितायां यशोपति नगर्यां स्थितैः भद्रकाली महाकाली दक्षयज्ञविध्वंसिनी महेश्वर्यादिशक्तिभिः परिवृतः वीरभद्राकाली दुर्गा षण्मुखक्षेत्रपालकादिप्रमदगणैः परिवृतः स्कन्दनायकनन्दिकेश्वर भृङ्गीवेतालादि सप्तद्वारपालकैः विराजमानः बाणादिगणकोटिभिः पूज्यमान गौरी गंगाभ्यां सह शूलपाण्यादि एकादश रुद्रैः परिवृतः वृषभवाहन समारूढः साङ्गः सायुधः पत्नी पुत्रपौत्र सपरिवार समेतः श्री श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते अधुना संगच्छ युष्मत्पदं कर्करीत शंकराभरण रागम्। कर्करीतालम्। त्रिलोचनं त्रिशूलिनं यथाधरं नताधिपं समर्थिनं विमर्थिनं प्रभञ्जमोहकारणम् त्रिलोचनं त्रिशूलिनं
पुरातकं जितान्तकं नथान्तरङ्गदोषकं चिरन्तरं तपोधनैर्विचिन्त्यमानविग्रहम् पुरातकं जितान्तकं नथान्तरङ्गदोषकं चिरन्तरं तपोधनैर्विचिन्त्यमानविग्रहम् उमापतिं नमामि तं कपालिनं कृपालकं भुजङ्गराजभूषणं गुरङ्गराजभूषणं धनाकृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुजं धनाकृतिं दिनाकृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुजं धनाकृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुजं त्रिलोचनं त्रिशूलिनं जटाधरं नटाधिपं कपर्धिनं विमर्धनं प्रपञ्चमोहकारणं पुरातकं जितान्तकं नरान्तरङ्गदोषकं तपोधनैर्विचिन्त्यमानविग्रहं उमापतिं नमामि तं कपालिनं कृपालयं भुजङ्गराजभूषणं गुरङ्गराजभूषणं धनाकृतिं दिनकृतिं दिने कृतिं दिने कृतिं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद् धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुह्यं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुह्यं धगद्धगद्धिगे धिगे शिवस्य तालमेद्रुह्यम् कुमुद कुमुद आक्ष पुंडरीक वामन शंकुकर्ण शर्पनेत्र सुमुख सुप्रतिष्ठा तन्महोत्सवदेवार्तं आगतं वैष्णवोत्तमं येनं स्वस्थानयार्थ मानुज्ञाप जगत्प्रभोः पूर्णचन्द्ररागम् कर्करीतालम् एतद्देशनिवासिनः यूयं ब्रह्मक्षत्रवैश्यशूद्राद्यैश्च स्वधर्मनिरतैः आश्रमवासिभिः विदालङ्कृतरङ्गाद्यष्टोत्तरशतदिव्यदेश निवासिभिः सह समागत्य अस्य स्वामिनः नवाहमहोत्सवां ते मधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्। हे ग्रामनिवासिनः वेदशास्त्रपुराणस्तोत्रदिव्यप्रबन्धपाठकैः क्षत्रवैश्यशूद्रादि अष्टादशवर्णैः सर्वजन्तनियोगादिभिः दासवर्गैः सह अस्य श्रीरामचन्द्रस्वामिनः नवाहमहोत्सवां ते अधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्। हे आर्तिजनाः समस्त दिव्यदेशवासिनो यूयं कर्णाटकादिषट्पञ्चाशद्देश नानावर्णोपचारसुत विविधकैङ्कर्यपरैः उत्तमसकलप्राणिभिः समागत्य अस्य श्रीराम श्रीकोदण्डरामस्वामिनः नवाहमहोत्सवं तीर्थान्तोत्सवसेवार्थमधुना सङ्गच्छ युष्मत्पदम्। भूपालरागम् సింహ విక్రమతాళం మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ చక్రవర్తి
గోవింద గోవింద జై శ్రీరామ్. श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप श्री कोदंडराम स्वामी ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण ऑन्टिमीटा से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। मंदिर सर के मुख्य द्वार के बाहर भक्तों की लंबी पंक्तियां, हर किसी की नजरें ध्वज स्तंभ पर लगी हैं। वह ध्वज जो पूरे 9 दिनों तक गरुड़ नंदी के प्रतीक रूप में लहरा रहा था, जिसने देवगणों को आवाहन दिया, दिक्पालों को आमंत्रित किया और ब्रह्मोत्सव की हर विधि का साक्षी बना। आज उसी पावन गरुड़ ध्वजा को अवरोहित करने का समय आ गया है। मंदिर परिसर में गूंज उठते हैं वेद पाठ की गंभीर ध्वनियां। माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के मुखमंडल पर पड़ते हुए पूरा वातावरण एक क्षण को थम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु स्वयं इस अंतिम अनुष्ठान को अपने हृदय की कोमलता से देख रहे हैं। मंगल वाद्य बजने लगते हैं, ढोल की धीमी गुंज, नाद स्वरम की उठती हुई लहरें और ब्राह्मणों के द्वारा वेदमयी ध्वनि एक ऐसे पवित्र संगीत में बदल जाती है कि सीधे आत्मा को छू जाता है और ध्वजारोहण का वह ऐतिहासिक क्षण अर्चक स्वामी धीरे धीरे ध्वज स्तंभ की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे मंदिर परिसर में अचानक एक श्रद्धापूर्ण नीरवता फैल जाती है। ध्वज स्तंभ के चारों ओर नृत्य करते भक्तगण श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से गरुड़ केतन जो 9 दिनों से देवताओं का स्वागत कर रहा था, अब उसकी विदाई की गंभीरता आ रही है। ध्वजारोहण मंत्रोच्चारण की गहन ध्वनि के बीच अर्चक जब ध्वज की डोर पकड़ते हैं, ध्वज के एक दिव्य कंपन फैल जाती है और गरुड़ ध्वज को अब धीरे धीरे नीचे उतारा जाएगा। कुछ ही समय के पश्चात ध्वजारोहण के साथ ही ब्रह्मोत्सव की दिव्य यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ का ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हवन इत्यादि की जा रहे हैं, ताकि इस 9 दिनों की पूर्ण आहुति का सभी के प्रिय भक्तों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए इसका फल मिले। 90वें दिन बनाया जाने वाला ध्वजारोहण बहुत ही अद्भुत और रमणीय होता है। ढोल नगाड़ों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ और ध्वज स्तंभ उस पर लहराता गरुड़ ध्वज, जिसने 9 दिनों तक ब्रह्मादि देवताओं, दिक्पालों और अदृश्य लोगों को इस महोत्सव का आमंत्रण दिया, आज अपनी दिव्य सेवा पूर्ण करके अवरोहित होने जा रहा है। इस दिव्य ध्वजारोहण
का समापन समारोह चल रहा है। स्तंभ से गरुड़ केतन के धीरे धीरे नीचे उतारा जाएगा। इस प्रकार गरुड़ ध्वज को फहराया ब्रह्मादि देवताओं, दिक्पालों और सभी देवताओं का आवाहन। ब्रह्मोत्सव का आरंभ जब होता है तो इसी गरुड़ ध्वज के साथ उनका स्वागत किया जाता है। गरुड़ ध्वज के अवरोहण के साथ ब्रह्मादि देवताओं, दिक्पालों को विदाई देकर ब्रह्मोत्सव धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। ब्रह्मोत्सव में समापन के संदर्भ में श्री राम भगवान जिस रागात्मक भाव से ब्रह्मादि देवताओं, दिक्पालों को प्रेम पूर्वक विदाई देते हैं, जब वह ब्रह्मोत्सव को जो भी कराते हैं, जो भी करते हैं, वे इस समस्त सुखों को भोग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अन्नदानम प्रशस्तम स्यात् विशेषणम महोत्सवे ही। ध्वजारोहण के उपरांत उत्सव नैवेद्य, कर्पूर, निरांजनम समर्पित किए जाते हैं। बाद में अर्चक, स्वामी तथा आचार्यों इत्यादियों का सम्मान किया जाता है। ध्वजारोहण श्री कोदंड ब्रह्मोत्सव का ये दिव्य क्षण जिसे आप सभी भक्तजन देख रहे हैं, और ध्वजारोहण का क्षण पूरे ब्रह्मोत्सव की भव्यता का चरम होता है। 9 दिनों तक लहराता गरुड़ ध्वज जब संध्या की पवित्र बेला में धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं आकाश भी उस दिव्यता को नमन कर रहा हो। यह दृश्य केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह देवताओं की उपस्थिति का समापन है। ब्रह्मांडीय आवाहन की पूर्णता और उत्सव की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु यही होता है। नाद स्वर की ढोल गूंज की ताल और वातावरण में तैरते वेद मंत्र सब मिलकर एक ऐसा दिव्य रस रखते हैं धर्माणि धारयन्नो कृष्णाः कर्माणि व्रतानि वष्पथे परमो भवनो पश्यन्ति धूरजः दिवेव दक्षिणाततो अद्यप्रादापि पञ्चमाजातृपानन्दः समीहते विष्णुः प्रचोदयात् वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात्। विस्वर्तेन मित्र वरुणा सचेधे शवस्पदस्ताद संवाहभ्यां नमति संपदत्रैर्यामा पृथिवी जनयो देवजेतः असार्मेधारा सदिति मा एषः जते हृतस्य मा एनमेधाधारामष्टलोकबिन्वमानोपतिष्ठत येन जुहोति तेजो वा आद्यं तेजोपसार्धारा तेजसैवास्ति तेजो कामा वैव सार्धारा कामानेवावनोधे
मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे दन्ताञ्च मे भक्ताञ्च मे क्षेवश्च मे पुष्पञ्च मे महच्च मे संविच्च मे गात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीरञ्च मे लजश्च मे ऋतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मेनामयच्च मे दीवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे स्वगञ्च मे शयलञ्च मे सुखञ्च मे सुदिनञ्च मे आज्ञना शान्ता सामे शान्ता सुजगं शमयत अन्तरिक्षगं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगं सुजगं शमयत यस्यान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता सुजगं शमयत पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्ज्योस्यान्तर्दिशस्यान्तिरमान्तर शान्तिरग्निश्शान्तिर्भाजश्शान्तिरादित्यश्शान्तिश्चन्द्रमास्यान्तिर् शान्तिरापश्शान्तिरोषधयश्शान्तिर्वनस्पतयश्शान्तिर्गौश्शान्तिरजाशान्ति शान्तिः पुरुषश्शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मण शान्तिश्शान्तिरेव शान्ति शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः आहगो शान्त्या सर्वशान्त्या विक्रमपदे चतुष्पदे दशान्तिं करोमि अष्टशान्तेः हस्तेश्च ह्रीश्च धृतिश्च तमो मेधा प्रतिष्ठा सत्यं धर्मश्चैतानिमोत्तिष्ठं गमनोत्तिष्ठं गमामागश्रेश्च श्रेश्च धृतिश्च प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाहादिजः उदाजुषा स्वाजुषा दोषति नागोरसेनात्पत्यन्यश्चतुष्टे प्रवृतागो अनो तत्यक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छत्रमुच्चरत् पश्याम शरदश्शतं जीवाम शरदश्शतं वन्दाम शरदश्शतं मोदाम भवाम शरदश्शतं शृणवाम शरदश्शतं प्रब्रवाम शरदश्शतमगीतास्याम शतं जोक्यसूर्यं दृशे यमुदकान्महतार्णवाद्विभ्राजमानस्य शरीरस्य मध्या लोहिताक्षः सूर्योऽपि पश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मण आनेस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेजो पृथिवी ब्रह्मण महे धारितमे तरिक्षन्ति वन्दाधार पृथिवी गो वाद्यं गट्टिवेळं नमस्ते गारः पद्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपवाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्णविष्णोर्हीकेश वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्खचक्रधरन्धे वेङ्कटेशादिविभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेद्यज्ञपतिं हरिम् पदेहेन कृतान हर हर मय अपचाराणि वा सर्वाङ्घ्यपद्मबृहोत्तम ज्ञानतो भावि यथोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु सुतुप्तो भव सर्वदा ओम अच्युत जगन्नाथ मन्त्रमूर्ते जनार्दन रक्षा मां पुण्डरीकाख्य क्षमस्वाय प्रसीद ओम् भूमिरेवावलम्बनं त्वयि विप्रतिपन्नानां त्वमेव शरणं हरिम् तव कर्मात्मकानि वै कृष्णानुस्मरणं परम् वाद्यं
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, यह ध्वजारोहण, जैसे ही ध्वज को नीचे उतारा जाता है, ढोल की गूंज और भी गहरी हो जाती है, मानो पूरे देवमंडल को प्रणाम कर रहा हूं। प्रभु श्री राम उस समय अत्यंत कोमल, अत्यंत सौम्य प्रतीत होते हैं। उनके मुख पर एक गहन रागात्मक भाव है, जैसे वे स्वयं देवताओं को प्रेम पूर्वक विदाई दे रहे हों। आशीर्वाद दिया, उत्सव को पूर्ण किया, अब अपने दिव्य लोक को बधारें। और फिर वह अंतिम क्षण, गरुड़ ध्वज भूमि के समीप पहुंचता है। नाद स्वरम की ऊंची धुन, ढोल की तीव्र ताल और भक्तों की भावनाएं एक ही ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही ध्वज पूर्ण रूप से नीचे उतरता है, पूरा परिसर जय श्री राम की घोष से गूंज उठता है। ध्वजारोहण के साथ ब्रह्मोत्सव की दिव्य यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। परंतु यह अंत नहीं, यह वर्ष के उत्सव का प्रथम आवाहन भी है, क्योंकि प्रभु के उत्सव कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अंतराल लेते हैं। इस पश्चात ब्रह्मोत्सव का ध्वजारोहण किया जाता है और प्रभु की वेद घोष और गंभीर तरंगे वातावरण में फैल जाती हैं। जैसे स्वयं ब्रह्मा, दिक्पाल इत्यादि सभी देवगण जो हैं, इस दिव्य क्षेत्र में अपना सहभाग दे रहे हों। ध्वजारोहण का क्षण पूरे ब्रह्मोत्सव की भव्यता का चरम क्षण होता है। 9 दिनों तक लहराता गरुड़ ध्वज जब संध्या की पवित्र बेला में आचार्य गणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं आकाश भी उस दिव्यता को नमन कर रहा हो। यह दृश्य केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह देवताओं की उपस्थिति का समापन, ब्रह्मांडीय आवाहन की पूर्णता और उत्सव की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है। दीपों की रोशनी में नहाया संपूर्ण देव क्षेत्र, नाद स्वरम की गूंज, ढोल की ताल और वातावरण में तैरते वेद मंत्र सब मिलकर एक ऐसा दिव्य रस रचते हैं, जिसे महसूस करना ही अपने आप में एक भक्ति बन जाती है। ध्वजारोहण की विशिष्टता यह भी है कि ब्रह्मोत्सव को केवल समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे एक पवित्र पूर्णता प्रदान करता है। जब गरुड़ केतन को अवरोहित किया जाता है, तो माना जाता है कि ब्रह्मादि देवता, दिक्पाल और अदृश्य लोकों से आए दिव्य अतिथि वापस अपने अपने लोकों को प्रस्थान करते हैं। यह क्षण विदाई का है, परंतु बिहर का नहीं, कृतज्ञता का है, क्योंकि 9 दिनों तक देवताओं ने उत्सव को मंगलमय बनाए रखा। इसलिए ध्वजारोहण को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पीछे एक गहरा तात्विक अर्थ भी छिपा है। ध्वज का आरोहण, उत्सव का आरंभ, ध्वज का अवरोहण, लीला का पूर्ण होना। आरोहण, अवरोहण, जब उत्सव आरंभ होता है तो आरोहण होता है, ध्वज का आरोहण होता है, और जब उत्सव संपूर्ण हो जाता है तो 9 दिनों के पश्चात ध्वज का अवरोहण होता है।
लीला का पूर्ण होना। जैसे जीवन में हर शुरुआत का एक पवित्र अंत होता है, वैसे ही ब्रह्मोत्सव की यह दिव्य रेखा इस अनुष्ठान से परिलक्षित होती है। प्रभु श्री राम जब इस क्षण में विदाई के रागात्मक भाव से सुशोभित दिखाई देते हैं तो लगता है कि वे स्वयं कह रहे हो, उत्सव धीरे धीरे समाप्त हो गया, पर भक्त प्रभु का संबंध समाप्त नहीं हुआ। ध्वजारोहण भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक पुनर्जीव जन्म का प्रतीक माना जाता है। प्रिय दर्शकों, 9 दिनों में पुण्य भक्तों के द्वारा जो पुण्य संचित हुआ, भक्तों के द्वारा जो पुण्य संचित किए गए, जो भक्ति की अनुभूति जागृत हुई, जो पावन वातावरण भक्तों के द्वारा अनुभूत किया गया, वह सब इस अंतिम क्षण में समाहित होकर भक्त के हृदय में स्थायी हो जाता है। अनुष्ठान के बाद किए जाने वाले नैवेद्य, कर्पूर आरती और अर्चकों का दिव्य सम्मान इस दिव्य यात्रा को एक सुंदर समापन देते हैं। जैसे किसी गहन संगीत का अंतिम मधुर स्वर देर तक मन में गूंजता रहता है। ध्वजारोहण, इस ध्वजारोहण की भव्यता उसी सादगी में है, उसकी दिव्यता, उसकी
ध्वजारोहण की भव्यता उसी सादगी में है प्रिय भक्तगणों, उसी दिव्यता, उसी निर्मता में है। उसका महत्व उसकी परंपरा में है और उसकी विशेषता उस अदृश्य भाव में है जिसे केवल हृदय से ही समझा जा सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मोत्सव का यही अंतिम अनुष्ठान भक्तों की स्मृति में स्थायी रूप में बसा है। प्रभु की कृपा, देवताओं की उपस्थिति और उत्सव की पूर्णता के रूप में है। ब्रह्मोत्सव के इस पावन समापन दिवस पर मंदिर परिसर में प्रिय भक्तगण ध्वजारोहण का इस दिव्य अनुष्ठान के उस क्षण को देख रहे हैं जो ध्वज 9 दिवसीय महोत्सव के अंत का संकेत है। भक्तों के हृदय में नए संकल्प, नई ऊर्जा, नई आध्यात्मिकता को भी जगाता है। प्रिय भक्तजनों, ध्वजारोहण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जब देवता स्वयं आकाश मंडल में स्थापित गरुड़ ध्वज की उपस्थिति से इस उत्सव का आरंभ और उसके अवरोहण से इसकी पूर्ण आहुति को प्रमाणित करते हैं। आज उसी अलौकिक परंपरा को हम संध्या तक जीवित देख रहे हैं, सायंकाल में देख रहे हैं। मंदिर की ऊंची ऊंची दीपमालाओं के बीच गूंजते मंगल वाद्यों के साथ जब दर्वी करालंकृतावयवः करधृत कमनीय सुधाकरकः प्रीतयुक्तः अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण समेतस्य श्री कोदंडराम स्वामिनः नवाह महोत्सवान्ते संगच्छ युष्मत्पदम् नवाह महोत्सवान्ते संगच्छ युष्मत्पदम् गरुडस्य त्रिपुटतालः आनंदवर्धन रागः झन्न झन्न झंकृति खं खंड खं झन्न झन्न झंकृति खं खंड खं हन हन अंकृति खिं खिनि खं विनता तनयं कनकाभनिभं भुजंग कुलभूषणं विहंग कुलभूषणं विषधर धमनं विषधर हरणं विषधर हारधरं शतमुख विनुतं शतमुख भयदं क्षितिपतिममृतहरं कमलनिभकरं कलुषहरं मणिमय किङ्किणिरावकरं गरुडमधिभयं भजत हरिरथं खगपति तालमिधं तत्थत् खगपति तालमिधं तत्थत् खगपति तालमिधं ज्ञानतो वाप्येदोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु सुतृप्तो भव। चक्षुस्थो
वैकुंठ धनुवर्तिने गरुडमखिल वेद नीलाधिरूढम् विभक्तिरनोत्तन्द्रिराकुण्ड वैकुण्ठ भीतिगुगस्कन्दमीरे वनीडा गतिप्रेतरुक्ताकुले नाभोगलारोपगूढ दिवंगत
विभञ्जवोजाघ्रभागो हसविन्दते विष्णोर्य परमं पदम् रामचंद्र वरद गोविंद गोविंद विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ